Bonjour les EB4. Donc on va continuer l'activité 2, la vie en société chez les abeilles. On va résoudre les questions de cette activité dans votre livre, page 85. فإذا بعدنا عم ندرس السوسيété des abeilles, مجتمع النحل. اللي قلنا les abeilles vivent dans une ruche, dans la ruche, بيعيشوا بالruche, بيتهم اسمه ruche. Et les membres qui constituent la société des abeilles هن la reine, les ouvrières et les faux bourdons اللي هن المال الذكور. Première question. Indiquez en quelle période de l'année les abeilles sont actives. بدي حدد en quelle période de l'année يعني بأي فترة من السنة les abeilles sont actives. النحل بيكون نشيط. Donc les abeilles sont actives au printemps car c'est la saison des fleurs qui assure une grande quantité de nourriture. فإذا الأباي منلاقيهم كتير au printemps يعني بفصل الربيع car c'est la saison des fleurs لأنه هيدا فصل الأزهار. فإذا بما أنه في عنا فلور كتير بفصل الربيع au printemps بيطلعوا الفلور. Donc les abeilles sont actives au printemps لأنه الفلور نحن بنعرف أنه هن constituent une quantité de nourriture, une source de nourriture pour les abeilles يعني مصدر غذاء للنحل. Expliquez pourquoi les plantes sont utiles pour les abeilles. بدي أقول ليش النباتات تحديدا الفلور مهمين للأباي. Donc les fleurs sont utiles aux abeilles qui volent d'une fleur à une autre pour en collecter le nectar. فإذا الورد مهم للنحل لأنه النحل بيطير من وردة لوردة ليسحبوا نكتار دي فلور رحيق الأزهار ويحولون يعملوا منهم ميل اللي هو غذاء النحل ليصنعوا منهم اللي بيسحبوا نكتار دي فلور رحيق الأزهار وبيحولون dans leur estomac au miel بيحولون لميل لا عسل. فإذا هون عرفنا إنه les abeilles sont actives au printemps بيكون النحل نشيط بفصل الربيع لأنه c'est la saison des fleurs qui leur assure leur nourriture اللي بيأمنوا لهم غذائهم. Exercice page 85. Corrigez les phrases suivantes. بدي صلح هودي الجمل. Première phrase. L'ouvrière pond 300 œufs par jour. عم نقولوا هون العاملة تبيض 300 بيضة باليوم. Hier, on a parlé et on a dit l'ouvrière est une femelle stérile qui ne pond pas des œufs. قلنا العاملة هي أنثى عقيمة يعني elle ne pond pas des œufs ما بتقدر تبيض. مين اللي ببيض بمجتمع النحل؟ La reine pond 300 œufs par jour. قلنا الملكة هي الوحيدة la seule femelle qui pond des œufs. هي الوحيدة اللي بتبيض. Donc la reine pond 300 œufs par jour. Deuxième phrase. La reine défend la ruche contre les ennemis. Défend يعني protège بتحمي. الملكة اللي بتحمي الخلية من الأعداء؟ Bien sûr que non. Les mâles défendent la ruche contre les ennemis. الذكور هن اللي بيحموا الخلية contre les ennemis. بيحموا الخلية من الأعداء. Les faux bourdons sont des ouvrières. Les faux bourdons هن عاملات. Bien sûr que non. Les faux bourdons sont des mâles. Faux bourdons هن ذكور النحل. منسميهم les mâles des abeilles منسميهم faux bourdons. اللي دورهم مثل ما قلنا défendent la ruche contre les ennemis. بيحموا الخلية من الأعداء.